अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ और मैं हूं आयशा नवीद। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी न किसी सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और इससे ज़्यादा सेंसिटिव इशू और क्या होगा कि एक निजी कॉलेज में एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद जो भी आगे हालात बने वो आपके सामने हैं, और सोशल मीडिया ने इसकी खुल के कवरेज की है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस तरह से इसके ऊपर बात नहीं हो सकी। नाज़रीन मोहतरम, सबसे अहम बात यह है कि डीआईजी जो ऑपरेशंस लाहौर हैं, उन्होंने निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस लिया, लेकिन नोटिस लेने से जितने मामलात पहले हल हुए हैं उतने ही मामलात ये वाले भी हल हो जाएंगे। एनीवेज़, उन्होंने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उन्होंने एक बात जो बताई वो ये बताई कि उनके पास कहीं पे भी इस किस्म की कोई शिकायत नोट ही नहीं हुई, इस तरह की किसी ने कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करवाई। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स का उन्होंने चेक किया है वहाँ पर, और वहाँ पर किसी किस्म की कोई इस तरह की तशवीशनाक बात किसी भी अगर कह सकते हैं ना कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी निजी इस कॉलेज में जाकर भी पता किया तो जो इसके हुक्काम है, जो इसकी मैनेजमेंट है, उन्होंने भी इस वाक़े से लाइल्मी ज़ाहिर की। फिर उस गार्ड की बात करें तो उन्होंने कहा जी गार्ड जो है वो छुट्टी पर था, और फिर जनाब वो तो सरगोदा चला गया था। ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रही हूँ, कोई क्राइम रिपोर्ट जिसके अंदर के इसी तरह होता है कि एक किसी बंदी के साथ ज़्यादती होती है, और उसके बाद जिसने ज़्यादती की होती है या तो वो छुट्टी पे चला जाता है या वो उसको किसी आउट ऑफ कंट्री भिजवा देते हैं, और उसके बाद जनाब इसी तरह प्लान करते हैं और ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसे ही रिपोर्ट किया जाता है कि कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन मोहतरम, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर ये जो कुछ हो रहा है ये कैसे हुआ, और ये जो कुछ अब होगा इस बात के बाद, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? डेफ़िनेटली जो कैमरास के साथ जो वीडियो बनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने इसकी सच्चाई के ऊपर, इसकी सदाकत के ऊपर अगर बात करनी है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस कैमरे के साथ या जो उस बच्ची के जो लवाहिकीन हैं उनको मंजर-ए-आम पर लेकर आया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। इस सारे मामले में जो लवाहिकीन है वो तो कहीं मंजर-ए-आम पर ही नहीं है, उनके साथ बातचीत की जाए। उस बच्ची को मंजर-ए-आम पे, अव्वल तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं और ख़बरें ये हैं कि बच्ची की डेथ हो गई है, कुछ कहा जा रहा है कि फ़ेक न्यूज़ है, बच्ची अभी है। बहरहाल, इसको अगर हमने इस सारी चीज़ की अगर सच्चाई तक पहुंचना है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पहुंचना होगा, डीआईजी साहब को पहुंचना होगा उस बच्ची के घर वालों तक। उस बच्ची के घर वालों से बातचीत करें, उस बच्ची के जो दोस्त, रिश्तेदार, जो करीबी लोग उस वक़्त उस मौके पर मौजूद थे, उसके साथ बातचीत करें, और उसके बाद जो है इसके ऊपर कोई भी बात की जाए, और उसके बाद इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें हों। बहरहाल, नो डाउट कि ये निजी कॉलेज जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहा है, इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है, इसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन दूसरी तरफ खुदारा खौफ कीजिए कि आप एक मुसलमान मुल्क में पैदा हुए हैं, आप मुसलमान हैं, आपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो इस मुंह के साथ आप अल्लाह के सामने पेश होंगे। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी ज़मीर की आवाज़ ही को आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। इस बच्ची की जगह आपकी बच्ची भी हो सकती थी, तो इसलिए इस मौके की जो नौयत है, इस वाक़े की जो नज़ाकत है, उसको समझिए, और कम से कम उनके वालिदैन के साथ दाद रसी कीजिए, और जो भी हो सकता है उस बच्ची के लिए, जो भी बन बनना चाहिए, या आपकी तरफ से कोई उसको कोई लीनिएंट हैंड देना चाहिए तो ज़रूर देना चाहिए। बहरहाल, दूसरी बात हम नाज़रीन मोहतरम जो करेंगे वो एक ट्वीट है जो मेरी नज़र से गुज़रा। मैं एंटी तहरीक इंसाफ या प्रो तहरीक इंसाफ तो नहीं हूँ। मैं एक आपको पता है कि एक न्यूट्रल सहाफ़ी हूँ, और मुझे जो चीज़ बेहतर लगती है मैं पीटीआई के हक़ में भी बात करती हूँ, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी बात करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपका ज़मीर कहता है कि आप इसके हवाले से बात कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और उसके ऊपर हम लोगों की जो भी हम लोगों की जो आप कह लें कि हमारी तरफ से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। लेकिन
جس طرح ایران نے کیا اور جس طرح ایران نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے اوپر بمباری کی، اس کو خراج تحسین کا مستحق ہے ایران، اور آئندہ بھی اسی طرح سے امید ہے کہ ایران کی طرف سے ایک اچھا، ایک پازیٹیو اور ایک دلیرانہ اقدام مزید بھی دیکھنے کے لیے آئے گا۔ ناظرین، اس بات سے قطع نظر ایک ٹویٹ آئی، اور عمران خان سے جتنی بھی ہماری، میری یا کسی کی بھی ہم مخالفت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جمہوریت ہے اور یہاں پر ہم عمران خان کی باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، عمران خان کی باتوں کی تائید بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹویٹ یہ آئی کہ جہاں ہم سارے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کھل کر بولنا چاہیے، کھل کر ٹویٹ کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ فلسطین کو سپورٹ کرنا چاہیے، بہرحال بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن وہاں پر جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں وہ جو ہے وہ یہودی ہے اور یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور گولڈ سمتھ خود بھی یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یا عمران خان کے جو سالے ہیں وہ یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھنے کو کیا ملا پہ جو اس ایک مہینے میں بچوں کا قتل کیا گیا اسرائیل کے حوالے سے، جو بمباری کی گئی، جو تشدد کیا گیا، اس کے حق میں جمائمہ نے ایک ٹویٹ کی، جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک ٹویٹ کی، جس میں اس نے ری ٹویٹ کی تھی، کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا کہ وہ اس حق میں ہے کہ اسرائیل اس بمباری کو، اس تشدد کو اور اس طرح کے انسانی سوز واقعات کی انہوں نے پرزور مذمت کی۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ یہودی لابی کا حصہ ہیں، یہاں پر تو وہ کہیں نظر نہیں آیا، اور انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کیا۔ تو عمران خان سے کتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن جو چیز اچھی ہے، جو چیز ایک حق والی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جمائمہ نے نہ صرف کھل کر فلسطین کو سپورٹ بھی کیا ہے، بلکہ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے، اکثر ان کی ٹویٹ آتی ہیں جس کے اندر وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں فلسطین کو، نہ صرف فلسطین کو، بلکہ بعض اوقات ان کی ٹویٹ آ رہی ہوتی ہے جس میں وہ صحت کے لیے، عمران خان کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرتی ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور بات کرتی ہیں کہ جناب، اور اس ٹویٹ کے اوپر بلکہ خواجہ آصف نے ان کی اس پوسٹ کا جواب بھی دیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان کو وہ ساری سہولیات میسر ہیں جو کہ ایک قیدی کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر اس کو یہ ساری جو سہولیات ہیں میسر ہیں۔ بہرحال آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جمائمہ خان کے بارے میں جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں، کم از کم اب ہمیں اپنی رائے کو، اور اب کم از کم ہمیں اپنے خیالات کو بدل دینا چاہیے، اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بھی بات سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ ناظرین محترم، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مزید تجزیے اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے 10 نیوز۔